Maayong adlaw sa tanan. Happy Merry Christmas po sa inyong lahat, guys. Karon guys, naata karon diri sa ato ang kaibigan mga diwindi. Dili nato sila madungog ug dili nato makaistorya sila karon, guys. Naalang sila'y habilin nga message para sa inyo, guys. Kani ang ato ang kaibigan nga diwindi, ako ang tahasan para ipaabot daw sa inyo, guys. Kung kinsa man ang nagmamahal po sa mga kaibigan po nating diwindi, ang gihatag nga habilin niya ganiya, guys, ako nga ipaabot daw nako diri karon, guys, inyo para makadungog mo sa iyang habilin nga message. Karon, guys, tungod kay hapit naman yun mahuman ang December, tapos ang habilin sa ating kaibigan nga si Diwindi, Happy Merry Christmas daw, guys, ang una niyang gibati sa inyo, sa nagmamahal po sa mga kaibigan nating Diwindi. Ang ingon pa ni kaibigan diri, guys, mga kaibigan natin, nga karong Pasko manginaot daw sila, guys, nga happy tang tanan. Di naman yun mapugan, guys, kay Pasko naman yun ron, 24 na. Pero nagpasalamat ta sa tuwang kaibigan, guys, nga naa sila'y habilin para sa inyo, nga short message. Grabe, guys, ako nalay magpaabot sa inyo, guys, tungod kay ako ang gitahasan ganiha nga iyang giistorya sa kuha nga mo ni akong ibalita sa inyo karon. Panahon sa mga pagmamahal po karon, guys, kung kinsa daw, guys, ang naay mga kasakit ug naay bay panaglalis, manginaot daw atong kaibigan, guys, ng mga diwindi nga mag sinabtanay mo karong panahon sa adlaw nga Pasko. Mao nay gihatag karon, guys, nga habilin sa tuwa nga kung kinsa man ang naay mga kalalis, panag-away, tibuok pamilya, guys, no, bisan unsa pa na dia, guys, mga silingan, manginaot ang atong kaibigan, guys, nga dapat mag pinasayloay daw mo. Grabe, guys, sa kaayo sa atong kaibigan, guys, pinaka-importante nga message ni, guys, kay karon nga bulana mawagtang na ni ang December, guys. Ang sunod ani 2026 na, hapit na kay December 24 naman taron. Mao ni ang short message sa ato ang kaibigan mga diwindi, guys, nga adlaw sa paghinatagay, pagminahalay, wadon ang mga kasamok, guys, o kalalis, panagbingkil, matag silingan, dili man yun na may tabo, guys. Naamang yun tay panaglalis, dili magkasinabtanay. Pero ang gikaingon ni kaibigan, dapat adlaw nga Pasko, ang dalon daw nato, guys, panaghigugmaay. Grabe, guys, nakaingon yun ko sa atong kaibigan, guys, nga ninglantaw yun sila sa ato, guys, kung unsa may ang ilang nakita karon. Dapat karong Pasko atong ihatag ang maayong pagminahalay. Dili ta mag Pasko, guys, nga naay pagdinumtanay. Maunay tama kay kaibigan, guys, nga iyahang habilin nga message sa tuwa para nga mahibalo mo. Mauni ang iyang gipaabot, guys, nga dapat maghapi-hapi ta karong bulana, kay bilinhon gid kaayo, guys, ang December. Plansiya, guys, for example karon 24 Pasko na, ug naa pa kay kaaway, maabtan ka og January,
sunod tuig na guys. Din naapay Happy New Year. Mao ni ang gi ingon sa atong kaibigan guys, kung kinsa man ang naay mga panagbingkil panaglalis, dapat magpinasayloay mo karong bulana para matagamtaman nato nga hapsay walay kasamok. Grabe guys no. Murag ubot lang siyon guys, kung naayod kay pangunahuna ani guys, murag masulod yun mo sa imong alimpatakan nga grabe kaayo sa ato ang mga kaibigang diwindi. Bisan pa man guys lahi-lahi og pag-celebrate sa atong kapaskuhan sa ilaha, lahi sila guys, pero nakita nila karon guys nga adlaw sa Pasko na to karon. Mao ni ang nakita nga habilin nila ganiya guys sa tuwa nga ipaabot daw nako sa inyo ha, para pod nga kung kinsa may naay panagbingkil panaglalis, dapat karon palang daan magkahiusa ta ug maghapi-happy ta karong Pasko ha. Ako nga ikaingon sa inyo guys, Merry Christmas and advance Happy New Year. Salamat sa tanan nga nakasabot ni ini nga video.